হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা জার্মান সংখ্যা শিখব 1 থেকে 50 পর্যন্ত। চলুন শুরু করি। 0 নাল নাল 1 eins eins 2 Suvai 3 Drei 4 Vier 5 Fünf 6 Sechs 7 Sieben 8 Acht 9 10 Zehn 11 Elf 12 Zwölf 13 Dreizehn 14 Vierzehn 15 Fünfzehn 16 Sechzehn 17 Siebzehn 18 Achtzehn 19 20 Zwanzig 21 einundzwanzig এটা একসাথে উচ্চারণ হবে। বোঝার সুবিধার জন্য এবং উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমি এটা আলাদা করে দিয়েছি। 21 হচ্ছে einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 31 einunddreißig 32 zweiunddreißig 33 dreiunddreißig 34 vierunddreißig 35 fünfunddreißig 36 sechsunddreißig
36. 37. 37. 37. 38. 38. 38. 39. 39. 39. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 42. 42. 42. 43. 43. 43. 44. 44. 44. 45. 45. 45. 46. 46. 46. 47. 47. 47. 48. 48. 48. 49. 49. 49. 50. 50. 50. Thank you everyone. Thanks for watching.